Boss Gawix, Balar Dohares, gasugod na to ilhang dula gaw alas 7:30 sila ka-start kanina og dula. Alright, chance na ni Janjan Cagayan. Open na mga bossing ha. Shout out kay Boss Joseph Icona and John Carlo Ignacio Miraflor, the pride of La Carlota City, from Boss Bong Cantiempo Icona. Maayong gabi sa inyo, boss. By John Lloyd Pasagday sa Kabankalan ni Ron Gadula sila bay. Ang score 9-7 lamang kuno si Efren Bata Reyes. Alright. Ari na, titira na ng para panalo si Janjan Cagayan mga bossing. Isang game na lang ang pinag-aagawan. Thrilling kayo ang dula mga bossing ha. Thrilling kayo. Plus. Shout out Junjun Tropa from Tayug. Bember Padillo. Alright, bossing. Walay mulihok. Kaya mo tira nagpara padaog. Utong mga bossing. Good evening, John Carl De La Torre. Maayong gabi ni Mulyagaw. Hoy, ari na akong amigo, Boss Walter Garabato. Maayong gabi ni Mulya bossing. Perfect po yung tira ni Janjan Cagayan. 3 bola na lang po. Pasok na sa top 16. Matod pa ni Boss Rogel Kaburnay. Ugma na kuno ka mo gahi Janjan Cagayan. Bukas ka na manigas. Boss Paribili amo na ni. Utong mga nakaabay. Alright, pasok na sa top 16. John Bacon from Cagayan de Oro City.